आज এই ভিডিওরে আমি আলোচনা করিবা তোমানকৰ কম্পালসরি সবজেক্ট এথিক্স এন্ড ভ্যালু সেকেন্ড সেমিস্টার প্রথম চ্যাপ্টর রে থিবা গোটিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লং টাইপ क्वेश्चंस हैला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जोन कि 5 मार्किया क्वेश्चन डाला तो जे क्वेश्चनटा आम आलोचना करिबा तो से क्वेश्चन देखि पारुछ बेरिंग आउट द implications of the preamble of the Indian constitutions जदि ओडिया रे देखिबा भारतीय संविधान प्रस्तावना संबंध में सूचना प्रदान कर तो ये 5 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन और तार आंसरटा आज आम यही भिडियो रे आलोचना करिबा। तो यार आंसरटा तुमने लिखिबो संविधान गुण चरित्र और रूपर एक सहज सरल तथा संक्षिप्त परिचय देवा पई संविधान प्रणेता गण प्रस्तावना व मुखबंधर व्यवहार करिसंते ना कोन संविधान गुण हो चरित्र हो रूप हो तार सरल तथा संक्षिप्त परिचय होना कहीं तो संविधान प्रणेता माने जो मैंने संविधान को प्रणयन करुछंते तो से गोटे प्रस्तावना व मुखमंडल व्यवहार करिसंते ए मुखबंध हेउची भारतीय संविधान दर्पण सदृश ये जो प्रणेता गण ये जो संविधान पे गोटे प्रस्तावना व मुखबंध को व्यवहार करिसंते तो ये मुखबंध व प्रस्तावना हेउची भारतीय संविधान गोटे दर्पण सदृश सेटा हेले किछि मध्ये हेबनी यह संविधान नैतिक आदर्श लक्ष्य और उद्देश्य उपर आलोकपात करिताय ना कोन ए जो संविधान दर्पण सदृश ई प्रस्तावना एवं मुखबंध तो ये प्रस्तावना एवं मुखबंधटा संविधान नैतिक आदर्श तथा लक्ष्य एवं उद्देश्य उपर विशेष दृष्टि देइताय विशेष आलोकपात करिताय यह संविधान अंतर्गत न हेले मध्य संविधान प्रवेश द्वार सदृश कौनसी भारतीय नागरिक बा संगठन संविधान क्षति पहुंचाइले न्यायालय आश्रय नहीं जाई पारे किंतु मुखबंधर अपमानता कले कौनसी न्यायालय आश्रय निया जाई पारिबो नाही ना कोन जदि कौनसी भारतीय नागरिक जेमिति कि मु हे गले किबा तमे हे गल तो संविधान न्यायालय आश्रय नहीं आमे पारिबा किंतु जदि मुखबंध बा प्रस्तावनार अवमानता कले जदि आमे से मुखबंध बा प्रस्तावना संविधान जदि अपमान करमा जदि घृणा करमा ता जदि करमा तो न्यायालय आश्रय निया जाई पारिबो नाही जदि एटा करमा। तापर आमे नेक्स्ट देखमा भारतीय संविधान प्रस्तावना अनुसार आम्भे भारतीय जनसाधारण भारत को एक सार्वभौमत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र परिणत करने को सत्यनिष्ठ संकल्प नहीं भारतीय नागरिक मान सामाजिक राजनीतिक और आर्थनैतिक न्याय चिंता अभिव्यक्ति अनुरक्ति और धार्मिक स्वाधीनता स्थिति और सुजोगर समानता अधिकार प्रदान करने और सेमानक मध्य व्यक्तिर मर्यादा तथा जातिर ऐक्य एवं संहति प्रतिष्ठा सह भातृत्व विकास करने निमंते आमर ये संविधान प्रणयन सभा आज अर्थात 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन ये संविधान को ग्रहण और प्रणयन कर आम को ताहा अर्पण कलु एठारे कौन बुझीपार ना आमर जो भारतीय संविधान प्रस्तावना अनुसार तार अनुसार आमे जो आमे भारतीय जनसाधारण आमे माने समस्ते तो भारत को गोटे सार्वभौमत्व होगला समाजवादी होगला धर्मनिरपेक्ष होगला गणतांत्रिक राष्ट्र होगला साधारणतंत्र राष्ट्र इत्यादि परिणत करी आमे सत्यनिष्ठ संकल्प नहीं अर्थात यह ग्रहण करिकी गोटे भारतीय नागरिक जेहेतु आमे तार सामाजिक राजनीतिक और आर्थनैतिक न्याय चिंता अभिव्यक्ति अनुरक्ति और धार्मिक स्वाधीनता स्थिति और सुजोग नहीं कि समानता अधिकार प्रदान करिबा और सेमानक मध्य व्यक्तिर मर्यादा तथा जातिर ऐक्य एवं संहति प्रतिष्ठा सह भातृत्व विकास करिबा तो एटा हेउची संविधान प्रणयन सभा। तो आज अर्थात 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन ये संविधान को ग्रहण और प्रणयन करा जायथिला हैला। तो एटा तुमको गोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसीबार हैला ना केते मसीहा रे एवं केते तारिख रे संविधान को ग्रहण और प्रणयन करा जायथिला। तो यार आंसरटा तुमने केते लिखिबो ना 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख एटा बुझी गलो तुमे माने। तापर आमे नेक्स्ट देखिबा संविधान मूल प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं जातीय एकता वो संहति शब्द को नथिला ना कोन एठारे कहै छी कि संविधान मूल प्रस्तावना रे संविधान जो नुआ नुआ हे करी जो बाहरी थिला तो सही समय रे ई समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं जातीय एकता और संहति ए शब्द गुडी कौन जोड़ा जाय नथिला एमिति शब्द सब नथिला किंतु देखि पारो 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा ये शब्द गुडी प्रस्तावना रे जोग करा गला जोड़ी दिया गला ना कोन
संविधान मूल प्रस्तावन प्रथम संविधान जोटा कर तो से संविधान तुम जो देखुच सामाजिकवादी धर्मनिरपेक्ष तापर जातीय एकता एवं संहति युड़िक शब्द गुड़िक सब किसी भी जोड़ा नहीं जाए तो 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन द्वारा ये जेन शब्द गुड़ाक कहली मुझे तुमको ये शब्द सब जोड़ी दिगला तो ये तुमको गोटे सर्ट क्वेश्चन आसीपे कि 2 मार्किया क्वेश्चन भी आसीपे कि ना केते मसीहा केतेतम संविधान द्वारा ई समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं जातीय एकता और संहति शब्द को जोड़ा जाइथिला तो यार आंसर तुम केते लिखिबो ना 1976 मसीहा 42तम संविधान भिडियोटी भल से देखिबो भल से बुझिबो मु जहाँ भी कहूँ है आ जोटा बुझी हेउनी गोटे कमेंट करके जणाइबो मु निश्चित भाव में तुमको रिप्लाई माध्यम रे बुझाइबे को ट्राए करिवे काहेकि ना ई लॉन्ग क्वेश्चन रे गोटे गोटे इंपोर्टेंट 1 मार्किया तथा 2 मार्किया क्वेश्चन रही अछि हला तापर आमे नेक्स्ट देखिबा एटा तो बुझी गलो तापर आमे नेक्स्ट देखिबा भारतीय संविधान प्रस्तावना वर्तमान आमे देखिबा भारतीय संविधान प्रस्तावना कोन कोन सब रही अछि गोटे 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 आलोचना करिबा एवं बुझिबा हला तो फास्ट देखो संविधान उत्स ना एटा कोन भारतीय संविधान लोकमानक द्वारा प्रस्तुत होइतिबारु लोकमाने ही क्षमतार उत्स बोली उल्लेख करा जायछि एवं आसन और क्षमतार रही अधिकारी जो कर्तृत्व उपभोग करेंगे ताहा व्यक्तिगत प्रचेषार सृष्टि न हो संविधान धारा उपधारा को सृष्टि हो बोली दर्शाई ना यहाँ कौन संविधान उत्स ना भारतीय संविधान लोकमान द्वारा ये भारतीय संविधान लोकमान मध्य आमे गोटे गोटे लोक ना आमे गोटे गोटे जनसाधारण ना आमे गोटे गोटे नागरिक ना तो ये भारतीय संविधान लोकमान द्वारा प्रस्तुत होता ये संविधान जो लोक मान ही क्षमतार उत्स ये जो संविधान तैयारी हुई संविधान उत्स मुख्य उत्स होती लोक मान द्वारा कहीं संविधान लोक मान द्वारा ही तैयारी हुई लोक मैंने ही होती संविधान मुख्य उत्स बुझीपार ना ना तापरे आमे नेक्स्ट देखा संविधान लक्ष्य और आदर्श ना यहाँ कौन भारत को एक जनमंगल राष्ट्र परिणत करी समस्त नागरिकों को स्वाधीनता समानता न्याय और भातृत्व बंधन रे बांधी जातीय संहति स्थापन करने और देश को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र परिणत करने संविधान मूल लक्ष्य और आदर्श बोली प्रस्तावना रे उल्लेख कराई ना कौन सेकेंड आमे जो देखिला ना भारत को गोटे जनमंगल राष्ट्र कही समस्त नागरिक मानू स्वाधीनता देवा समानता देवा न्याय और भातृत्व बंधन रे बांधी कि जातीय संहति स्थापन करवा एवं आमर ये देश को सार्वभौमत्व समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तापर गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र परिणत करवा ये संविधान मूल लक्ष्य अटे एवं तार आदर्श जेन प्रस्तावना रही भारतीय संविधान प्रस्तावना रे उल्लेख करा बुझीगल तापर आमे नेक्स्ट देखिबा संविधान प्रणयन समय सूची ना एटा कोन ई संविधान प्रणयन समय सूची कोन कोन तो यार तो इटा आमे देखिबा ना भारतीय संविधान शेष भाग रे संविधान प्रणयन कार्य 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख दिन शेष होइतबा कथा सूचित होइछे तो एटा तुमनको एठारे देखो वर्ष बुझाइला ई संविधान प्रणयन समय सूची माने संविधान जेबे प्रणयन होइतिला तो से समय सूचीटा केते तारिख तो एटा तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसीपारे है कोई तो तुमको 2 मार्किया क्वेश्चन मध्य एटारे आसीपारे तो तुमको 2 मार्किया क्वेश्चन केमिति आसीबो किंबा 1 मार्किया क्वेश्चन केमिति आसीबो देखो ना भारतीय संविधान रो शेष भारतीय संविधान रो प्रणयन केते मसिया रे होइतिला तो यार आंसर तुमने लिखिबो 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख ई प्रणयन कार्य केते मसिया रे हेतिला बेले केते मसिया शेष होइतिला बेले एटा लिखिबो हला 1949 मसीहा नवेम्बर 26 एटा जानी गलो संविधान प्रणयन समय सूची होउची 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख तापर आमे नेक्स्ट देखिबा आमे भारतर जनसाधारण ना एटा कन आमे भारतर जनसाधारण बोली उल्लेख करिवार अर्थ होउची संविधान भारतीय जनसाधारण को द्वारा प्रस्तुत ना कोन ई जो आमे भारतर जनसाधारण हाँ आमे गोटे आमे 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 भारतर आमे जनसाधारण गोटे नागरिक अटू हाँ ना नहीं उल्लेख करिवार अर्थ होउची संविधान भारतीय जनसाधारण द्वारा प्रस्तुत बुझीपार ना नहीं ना आम्भे जो भारत जनसाधारण उल्लेख करवा यहाँ लेखा जीवार उद्देश्य इटा कि जे ई संविधानटा भारतीय जनसाधारण द्वारा ही प्रस्तुत होइछे गोटे लोक ही संविधान को प्रस्तुत करिछे एवं एथिपाई आमे भारतीय जनसाधारण बोली एठारे उल्लेख करा जाइछे बा लेखा जाइछे
ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ এই ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। এই শব্দ গুড়িকরে বহু সংবিধান ও রাজনীতির তাৎপর্য রয়েছে। এই শব্দ গুড়িকরে যে শব্দ সবু যোড়াগলা যে সবু যে শব্দ গুড়িক যোড়াগলা যে দেখিলে আমি যে, তো সেই শব্দ গুড়িক বহু সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বহুত তাৎপর্য রয়েছে, বহুত পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় শাসন ক্ষমতার অধিকারী বৃন্দ যে কর্তৃত্ব উপভোগ করবে সেগুলো ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সৃষ্টি ন হয়ে সংবিধানের ধারা উপধারাকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ଏହା ଭାରତର ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ନା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଉପଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନ କରି ସେମାନେ সংবিধানর ধারা উপধারাকে লক্ষ্য করি সেমানে এইটা পাইবে বলে এখানে বর্ণনা করা যাইছে। এইটা বুঝিগলা আমি ভারতীয় জনসাধারণ। তারপরে আমি নেক্সট দেখিবা, নেক্সট দেখো সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই সার্বভৌম রাষ্ট্রটা কোণ? ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা মানে ভারতকে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণରୁ মুক্ত করে কৌশি বিদেশী রাষ্ট্রর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নথান্তে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মধ্যে ভারতীয় সর্বক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ ভারতের থিবা সমস্ত ব্যক্তি অনুষ্ঠান এই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা পরিসরভুক্ত। না এটা কোণ? এই সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রটা কোণ? না ভারতীয় সংবিধানর প্রণেতা মানে যেମାନେ ବି ହେଉଛନ୍ ଭାରତୀୟ ସଂବିଧାନର ପ୍ରଣେତା, ତ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥାৎ ବାହାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭିତରର ବାହାର ଏବଂ ଭିତରର ରୁ କେନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଏଇ ଆମର ଦେଶକେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ସେଇଟା ଏଠାରେ খুব সহজ সরল ভাবে এই সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের বর্ণনা করা যাইছে। এতদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিস মধ্যে এটারে বর্ণনা করা যাইছে। যেমিতি দেখিপারছ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মধ্যে ভারতীয় সর্বক্ষমতা সম্পন্ন যেমিতি হয়ে পারিব। তাপরে ভারতের থিবা সমস্ত ব্যক্তি এবং অনুষ্ঠান এই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা কেমিতি পাই পারিবে তাহা উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া যাইছে। এই সার্বভৌম ভারত ହେଉଛି গোটে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র, তো এথিপাই কুহাযাଏ ହେଲା ଭାରତ গোটে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র বলে। এটা ঠিক সে বুঝিগল। তাপরে আমি নেক্সট দেখিবা সমাজবাদী রাষ্ট্র। না এইটা কোণ? 1976 মସିହା 42তম সংবিধান সংশোধନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଦେଖ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଦେଖ 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ କି କେତେ ମସିହା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସରଟା ତୁମେ ଲେଖିବ 1976 ମସିହା କେତେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା। ସବୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖି ନେବ ହେଲା, ଯେଉଁଟା 2 ମାର୍କିଆ ବି ଆଉ 1 ମାର୍କିଆ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛେ। ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ସମାଜବାଦୀ ନୀତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ সংবিধানের যে চতুর্থ ভাগ রয়েছে বা চতুর্থ ধারা রয়েছে, তো সেই চতুর্থ ধারা বা ভাগরে এই সমাজবাদী নীতিগুড়িক সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা যাইছে। ভারত এক সমাজবাদী রাষ্ট্র। দেখ ভারত গোটিয়ে সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র এখানে দেখিলা। তারপরে নেক্সট দেখুছু আমি কেন ভারত এক সমাজবাদী রাষ্ট্র। ଏହା ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଅଛି କି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗବଣ୍ଟ କରାଯିବାଟା, ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଧନୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରବାଟା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବହିରେ ପଢ଼ିଦେବ କି ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, କାହିଁକିନା ସେ ଧର୍ମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ସେ ହେଲା। ଭାରତରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାର ଆଗରୁ ବି କହୁଛି ଭାରତରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ।
ধর্ম গ্রহণ প্রচার ও প্রসার ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিক মানে স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে না কোণ ভারতের কৌশি এমিতি ধর্ম নাই রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই সবু ধর্ম সমান সমান ভারতীয় ভারতীয় লোকଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଯେତେ ବି ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଅଛି ହେଇଗଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ଯେତେ ବି ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଅଛି ତ ଏଇ ଧର୍ମ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କେତେବେଳେ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଏଇ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଭାରତକୁ ମୌଳିକତାବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ ନା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଅଟନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ହଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ମୌଳିକବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଲାଗି ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ହିସାବରେ ସେ ଦେଖେ ତ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ এইটা তোমাকে গোটিয়ে শর্ট টাইপ কোশ্চেন আসিপারে 2 মার্ক হেলা ভারতକୁ কাহিଁକି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏହାର ଆନ୍ସରଟା ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଲକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଇନର ଶାସନ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଥାଏ। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜର ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଟେ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ବହିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଥିବ। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ଚାଲୁଛି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ନା। ତ ଦେଖ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକର ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ତ ଏଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବଲନ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଇନର ଶାସନ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ତ ଏଇସବୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବା ସବୁଦିନ ଶାସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଟେ ବା ନୀତିଦିନିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପଦବୀ ମଣ୍ଡଳନ ନକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କେତେ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥାନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଶାସନର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଉପଭୋଗ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ମତ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ନା କ'ଣ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଭାବରେ କ'ଣ କାହାକୁ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଏମିତି କରାଯିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହିସାବରେ କେମିତି ଚଳିବେ ତାହା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ।
এইটা বুঝিগল। তাপরে নেক্সট হচ্ছে ন্যায়। ন্যায়টা কোণ? ଏହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଓ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ଶୂନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏ ନ୍ୟାୟଟା କ'ଣ? ଦେଖ, ନ୍ୟାୟଟା ହେଉଛି କି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ସେ ରହିପାରିବେ, ମିଳିମିଶିକି ରହିପାରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଦେବାଟା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା। এই ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କ'ଣ? ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଚିନ୍ତନ, ପ୍ରକାଶନ, ପୂଜନ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନା ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତମେ ହେଇଗଲ, ମୁଁ ହେଇଗଲି, ତମ ବାପା ହେଇଗଲା, ତମ ମା ହେଇଗଲା, ଯିଏ ବି ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି କି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଭାବିପାରିବେ, ପ୍ରକାଶନ କରିପାରିବେ, ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ଭାତୃତ୍ୱ। ନା ଏଇଟା କ'ଣ? ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ପରମ୍ପରାର ମିଳନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଭାରତୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ଭାତୃତ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ରେକ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ଭାତୃତ୍ୱ କ'ଣ? ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଅଛି, ଯେତେ ବି ଭାଷା ରହିଅଛି, ଯେତେ ବି ସବୁ ସଂସ୍କୃତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହିପାରିବେ, ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ପରମ୍ପରା ମିଳନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ଭାରତୀୟ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ଭାତୃତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ରେକ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷଟା ରହିଅଛି। ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଦେଖ ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା କେତେ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ କି ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଲେଖିବ ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେତେ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26। ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ହେଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମ୍ବିଧାନର ସାରସ୍ୱତ ଓ ଯୁକ୍ତି ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ନା କ'ଣ? ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାର ସମ୍ବିଧାନରେ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଶିକି ରହିଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଚାବିକାଠି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନା କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଏହି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ସହିତ ସାରସ୍ୱତ ଓ ଯୁକ୍ତି ସନ୍ନିବେଶିତ ବା ମିଶି ହେଇକି ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଚାବିକାଠି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡକ୍ଟର କେ.ଭି. ରାଓଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା। ନା କ'ଣ? ଯେମିତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡକ୍ଟର କେ.ଭି. ରାଓଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆଦର୍ଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ମହାନ ଘୋଷଣା।